Sintu sir, amantin ni yera, doyong lingan. Udah ene goi beri barang sambatin baru ki beri kitungan asura suwe membatin alem beri lo gitini adu laibin dile kituna banta bantinji baru ki kitungan anom dilingan adu kunji abunya turanji baru ki janang maranji gupa maranji dikonji kana beri keralogi kituna baloi maranji kudu binji suna maranji mlingam boy boy lip tapi Alim tam sir, alim tam sir, alim tam. Ajadina kanambri adina lingan alen anyang bin baroke yaru kuna bin apsele alen bo karamma maranji agrangkaman nami aboy tarikon Disember anggai game de kanate aboy kismis maso boli kohonte joda ki Christmas maso anggai miracle ଆଉ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ମିରାକଲ ମନ୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଲେନା ଆଗିତ୍ୟ ବି ନମ୍ବରି କୁଡୁବ ସନେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗଲେନ୍ ବାରୋକି କୁଡୁବ ଗଣିତ କିଟଲେନ୍ କା ନମ୍ବରି କିତୁଗନ ଆଲନଙ୍କାଲିଗନ ଆଡକୁତି ନମ୍ବରି ଆଲେନ୍ ଆୟରବା ଆଗୁଇବା yangamte alen ayubo kambolan bokuri galmu asuran aboy liga kinol tobe titale barit log rabang tobe budi tarbang len bayal kinolaiba ayubo kambolan bokuri galmu asuran aboy liga ayubo ektirisi eko akinol ba kinolaiba kinolete nyen madam nyen bate jip lenai etren yan gamle nyen danglin adonga Gitmadai. Ganit madan bati gagajay. Amen. Sintam boy sintam nami alem berit logi ti anyang timbin namadina lingan kani aboy tarikon migel anggai lingan anyarangan agrang gaman nyen madam nyen batin jip lenai etre yang gamle nyen danglin adong ganit madan batin gagajay. So ajarin na aletini aboy mo ordan asneng sengan alen aboy itinti bo matlen asneng sengan alen aboy saneng seng dakulabi nami nyen aboy girja tina nyen garbir tina nyen kitu namak tigdam tina kanabri asneng sengan aganti todong gamang kitu namang ban alen abdu thaibi ku nambri asneng sengan sering biggada asneng seng linga yangam alen nyalin rap tibi kanambri asneng sengan sering kanambri anogalan sering kanambri allen agat tigdam timbi kunambri atigdam na sering oki biggada baran allen lumle parap titabi kanata allen rumla rap tibi tanam jim dam bunyak to nanji if you want to live a holy life allen mari manreng nan anya na dam tirai gamla benden we have to fix our eyes to the God. Matlen todong gamang kitu nalanang kalinga saneng sengan dak kubindati. It is important to dedicate and connected with the holy God. Maddam len todong gamang kitu ngambatin sari goi saneng seng lingan dakwanda kule manari lingan anyana bindati etteren doong len ettigoi mari tangor ringan todong gamang kitu ngan amri jangadam batin doong len anap tangoran dati itinti saneng seng len sari goi kunati todong gamang kitu ngan anap nyanam batin dati antina salen aboy ganugu dagin ajanaban adebin dati ganugu dagin anyanrangan adebin dati ganugu dagin nyadap login amantran adebin dati todong gamang kitugan amang legan kanambri nami mo ordan asneng sengen gamlenden ating manranji ating bibinno prakar jagare anja asneng sengen jakuti etigalen ginneti baagunya na example koiba pai ichha kore joseph amandreng naligan angantalen gitabi anin todong gamang kitungan alanang kalingan asneng sengen dakuli আদিন তরং গমাং কিতুঙ্গান আলারং কালিঙ্গান আদিন তার গুটি সমর্পিত জীবন থিলা আদিন আমাংলিঙ্গান আবয় সুরফিট দামনান আমনরাংনা ডাকুলি চারি কান্ত মধ্যিরে আউ কিয়ে নথিলে মধ্য পরমেশ্বর অছন্তি গামলে আদিন আবয় আদিরনা ডাকুলি উঞ্জি কিন্তালান আত্রাং দিলিঙ্গান ইতিন্তি বুতি যে দঙিনা গিজেজি গামলে iro ogandile ti jangden galame ti jangden ani todong gamang kitu dong yang gigiting gamle titi puti por aslo amang sering anuran jangle gameden tanun jinga sering
tanun jinga sering ani lari rete. Priyo bhai boni mane titti aboy bos suda tanun jinga ani jangle. Ene koi atanum jingan gamenen aman rengan agat lu binap sel atanum jingan ani jangle. Bindo ku tanun jinglinga seri galu labi tolong gamang kitu asneng senglinga dengan dakunetin tolong gamang kitu agnik gilinga dengan dakunetin tolong gamang kitu alanan kalinga adirna dengan dakunetin kuna pemberi ani nyalin dakunetin. Ijapo baroki alem bomar gitabi aingana manra Daudon anganti anin lanangkan singan alanan kalingan yetin enduge titi boin slow bodin umali na kunetin kunate gejangkit le anin etti koy bosura kanur kuran yangetin bosura kanur kuran tanum yumna bunya tranji kanambri akanur kurai nyang labi osantan allen aboy tapme janganam batin tapme anogalam batin allen aboy sanip dai biran pangam pangla torong gamang kitu na mga surpit dapne beneti. Our eyes has to be fixed with the God. Matdam len kitu nganalan kalingan ada kubinati. Sarang sanglen kitu namang lingan ada kubinati. Garik gitle kitu nama alalan kalingan ada kubinati. Manari go dan alalan ada kubinati. Kanin nati ajarina jin muradakin apirnan. Wantu ataya blingan birnalen nyanalen ijapo akadile. Angati sudah marjalagi tabi angati bigede disansri yirtaji manranji ore kulam lenji yirtaji maina lenji yirtaji kuna ayam lingan birrintum dakuti bikum birna lingan jandan aboy po sudah pintun dungte kuna batin itin dalang tin itin ti asneng singen dakuti itin ti aganik gijan dakuti kuna aganik gijan ti anojorayan ade tanum yimdam bunyak taranji kulam nyanji allen daman nami sering barik logi atik dam na bindati asur fit dam na bindati todong gamang kitu nabang ban etteren anin doonglen aptangore mari drakunaban doonglen urukte antambari bangsi nang kambolan unji asudam bokudi mololinga kirolai ba bangsi nang kambolan unji asudan bokudi mololinga bayal kirolai ba arbang lede bokkur mololingan. Matnam sikete. Kirolai ba Kirolete matnam ji mukaban gejete ba usal tamnam ji mukabanam ba kirolte sister okay ala tin barit login arbang tubin abirna matnam ji mukaban gigite bar usal matnam ji mukabanam bangogo gigite kani ale tin barit login arbang tubin agarang gaman modern agarik gijan titti bagu prokar modern agarik gijan jale gitabi yan abri garik gijanji tini udia bible ligan iting gamani don daku ale gitneti unji asudan baksajana kambolan unji asudan bokudi mololinga buti tarbang lene bayal kinole udia batin iting gam tudia batin kinole ba ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତିର ପତା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସଡ଼କ ଅନାଅ tin barik logi doonglen aboy anak kil biran hobling laki nagarang gaman tumbho chokyu agoku drusti koru o tumbho chokyu ro potha tumbho samukore सड़क अनाहु tini bagu prakar mo online taku jabo bagu prakar tini ole kamba tale barik loge rabang tabi dui prakar chokyu ampumanong koni kotore ochi gute chokyu au gute chokyu ro potha
usal madan do moodan. Ijapo moodan tangoran gigijati ba mukabang gigijati pindo usal madan itu gigijati tangoran. Gambar itin tegi te tangoran. Angat talang kita bi japo bike aslai te zaman raji gadi aslai te zaman raji edek go banji aninji yang gigit te gambar kudi ser gadi yeta or kudi ser gadi yeta tik sai pro ka kudum agani kichen lagi ki betete gamle ne tanam jim dam bujak tranji kali kristu manreng nalingan ala bo jangara manreng nalingan tanunjingan kanal kalan bigga banir dungan tonajan kanam bre abinnaji wasari yetai allen kilkil damlen ada kudu betete kilkil damlen ada kudu betete ambina boy gadi naslaite ambina boy kanam bre motorcycle naslaite Could ayam lingam bogad, if you are not a good driver, then you will get the accident. Alem bo bangsa driver nelain den accident hebaro sambhavana rohibo. Bangsa driver agrang gaman gadin jette speed setiki nebaro ortho nuhe. Gadin asalai tu bin ayam lingam muka bale sering kandung bale sering air tai zaman raji anji gailin salai tu jore anji irgailin salai tu ji ya nambari amanra kuri yertai ya nambari amanra kuri seri yertai do tak tangading gamle akil kil damlin asalai tu namanra seuchi very good driver. Tik sahi prokar good Christian mane bangsa Kristu bar adebin selden allen kilkil damlin arkuru bendeti kudi nasri yertai tanunjingan or kudi sri yertai wasri manglen tanunjing yertai do pintu lingan do onglen gaplute ganik mat lingan nyana lingan birna lingan gop na lingan bigada bara lingan ji kanam bri saneng seng lingan ji jang sering aboy pintu yertai juda ki kohonti noyonoro lobojoroko modern aganik madan modern agni madan atheng daku tanimim da bojak tranji modern agni madan gamene prathama kono danen gitmate mu sei sihasanore bosile mo gute powerful manusya hebi aboy danen agni madan aboy bittin agni madan insulon agni madan Kadang beri bigger ganik madan jite daku modern asneng sengasari. Antin asa termiyum da bujak tranji we have to fix our eyes to the God, one who going to come down. Ejapo. Antin asa termiyum da bujak tranji allen damam barik logi surpit damle tolong gamang kitu namang ban alle mo len adak kubin deti John kambo lengan allen angan tegit tebi kinol tebi aboy asura lengan John Kambolan aboy asura lingan bok kuri tinji lingan kinolai pa iting gamte bok kuri tinji lingan kinolai pa John Kambolan kinolai pa anak biyo jisun John amang ban yiraitin antate anim gujan gile gametin giba kitung naonan murkunlangan anim olaran atin tubularan tambele pangte amen sintam tini iting gamte gigba agarang gaman sareng senglen ganik gitlen kitungan alarang kaling nadak kubindati aingan atodong gamang kitungan anin odaran apintu budaran tumbetle apangte atodong gamang kitungan amanglingan allen amphamanong koro chokyuku rokhibaku podibo. We have to fix our eyes on God, one who going to cleanse our sin. Pintulen aingan amanra doonglen tamate. Antiras na ingapte gitba gerangkaman allen titi surpit damlen seneng senglen adak kubindati. Icapo. Antiras term judam banyak sanji allen angat titik dam timbi every day early in the morning. I will stand before the cross of Calvary and pray to the Lord. Gamle surpit damna bindati. Dile dina tagal dana ayam lengan den dean dilen kitungan akal beri baruna dong ayam legar birtina itu surpit dam tinai gamle allen nami a surpit damna bindati.
Titi mo len torong gamang kitu namang ada ko pinati. The one who anointed you and you will conceive the salvation in your life. Aboy anap lun doong ling len karuk kuda nade ti nambari alla torong gamang kitu namang asur pit dam pinati. Etigoi ayubo Miguel Gulji asura bokuri moloi sering bokuri Gulji sikko jike naleba. Itingam teki gile ayubo kapolan onisi odhayo 25 ru 27 পর্যন্ত onisi odhayo Kinono sir? kinone Bindo nyen galam do. Abrang ling magin. Amin da kudo. Takot ayam lingan. Ani noraran alamkan. Lingan panamte. Barkan men pati usang tangin. Salidan dete hati kinyen jelun dongan. Batin kitung na dongan dikitai. Barnyenani na dongan. Emang matanin. Bitai madam nyen. Ani na dong bitai. Bigra modern tik dong lingyen. Jenyen goite. boy siddam tini itingam te gameden bindo nyeng galam taido tanandi marnyen ameng daku tanandi marnyen ameng daku tanum jimdam bunyang tananji tanandi marlen agrangaman tolong gamang kitungan Yesu Kristun aingana tolong gamang kitungan doonglen atandi tenamanra tini ayubon amanring nalingan judging kalan judging tarunjingan judging itinti delijan den anin kitungan amangpan adirnan anda basucat kitungan ati manglingan agar biran anda basucat kitungan amangpan ati damnan anda basucat karena kalan nyangle kuduban nyangle atana kulin adu kerindam kanyang kalu umreng lirati tothapi se परमेश्वरंको छाडिले नाही auri birakto hele nahi Sahila da kunete. Antina sati ni alang kitabi itingam te gameden. Nyeng galam tai do tanandi marnien ameng daku. Do taku ayam lingan anin odaran. Alanang kalingan tanang te. Odaran alanang kalingan tanang te. Antina sana lendaman akilkil nabindati agalam bindati do todong gamang kitungan doong le tandile anin doong le nahurung tenate. Kanambri tanandi marle tanam jumdam banyak tananji manrengnan kanal kalan tanunjingan kanam beri biggada financially kanal kalanji beri logada kuti kanal kalan satang todong gamang kitu na mga surupi bindati atira satina yubonani beri dir nampak tingkam le my high shall behold to the God, one who going to redeem me. Mat nyeng gigil ada kutin, ainga naman radongnya tay tandi ingam le. Dekonto. How beautiful things. Yana benang sabir na lang kita bekani. Ijab, yana benang sabir. Ateng manranji aninji oskailinda kutinji iti nambari asini ma yirtai iti nambari adina yirtai da kuna asini ma yana tagit nai gamle anjo oskailinda kutinji keteko loko mane semanongkor girlfriend boyfriend manongkor opekyare rahonti pa buti nati buti na dong anji omdil da kutinji bindo titni ayubong gametin tanandi marnyen omdil da kutinai tanandi marnyen omdil da kutinai judging kanak kala yiraite judging tanunjing yiraite judging asu niti yiraite o tanandi marnyen yen omdile da kuti nai gamle aninti ne gamete antina sataram nindam banyak turanji allem barik logi tina kitabina grangaman barik logi tina kinolbina grangaman if we are ready to stand before the God etren todong kamang kitu untuk nap dai nate ijapo Anti nationality kita bi alekani December anggai ligan adu lai bina grangaman aboy D for dedication e baku podibo ambo manonko jiponore
D for dedication. ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରି E for everlasting life ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯାବ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କାଲବରୀ ପାହାଡ଼ରେ ସିଏ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। That's what dedication for everything or everlasting life. We have to remember for his redeem to our life. Mandring na lena boy tanandin deli gamle allen adirdir na pinati ijapo tanam juda bujak tanji allen anga talang kita bi ating order ringan ating tanunjingan baroki kanak kalam batin parit logi banranji edana lingan gudana lingan kanambri bigada kanak kalingan basul dakuteji mu just gola sumbara nadina ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମାନେ ସେକେନ୍ଦ୍ରାବାଦରୁ କାକିନାଡ଼ାକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ମାଙ୍ଗପାଏ ନା ବଇ ଡାଙ୍ଗଡ଼ା ସେ ଆଗପ ଗପ ଡାକୁଲି ସେ ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହେଲା आणि बोगाटेन आकाकी नामक इर्ते गामेथिन आकाकी नामक इर्ते गामेथिन विशाखापट्टनम एले मु से समय बाइबल बार करिकी पठन कले एले से मते पचारला क्रिश्चियनिटी यस आई एम ए क्रिश्चियन then he started to talk about his problem and family tar problem tar amandreng na nakanakalan baroki abirin na nakanakalan ku dup kanakalan ji oblingle ene goi nyana bo hindu na do pindo itin asena kanambari ku nambari agame tinan mutaku koile mandreng na lingan bari sanap use na side den todong kamang kitungan jisu kristus atako bari sanap yu lebu mbak te sanap yu na jangbi birinda lingan chen maang lakti ji gorjang lingan chen maang lakti ji kanambari bigger manranja maang lakti bindo todong kamang kitungan atil lakti kana uncomfortable then grace will not get from anyone pray and commit for the Lord kituna mo surpit dam na gamle taku good news jodaili देखु प्रिय भाई भौणी मैंने आंभ मान सहित अनेक बंधु माने थिबे अनेक भौणी माने थिबे से माने ट्रावेलिंग करुथिबे किंतु सेमानंक जीवन रे अनेक कनक्कलन डाकुते कनक्कलन बेम्बीमान रोगमान इवेन से माने सुइसाइड करबा पाई मते चाहंती सुइसाइड करबा पाई चाहंती आखाई दमन बिरससी सुमती जी कुना आई एम लिंगन वी हैव टू डिफाइन द क्रिएशन ऑफ मैन फ्रॉम द गॉड परमेश्वर सृष्टि को से माने डिफाइन करके तार अर्थ बुझेबा को पड़िबो तापर लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड व्हाई लाइफ इज इंपोर्टेंट सेटा भी बुझेबा को पड़िबो कुनाते गलंबिन देती तापर सल्वेशन हु इज गोइंग टू गिव तनांडी मरम बुथिंग गामले कुनाते गलंबिन देती एतदेन आनि भरी लोग गलमते जी देखंतु सुसमाचार प्रचार बंद कर गामले केतेक लोक माने कहउछंती किंतु जो माने सुसमाचार सुनिबा पाही से माने अर्गालंदो डुलजम बातिन आगप गप तकुतिंजी से माने केते गीत सुनिले मध्य से माने शांति पाइबे नाही हेयरफोन लगेथिबे हेयर बाड्स लगेथिबे सब लगुथिबे किंतु से माने कोन शांति पाइबे नाही देखंतु दैट्स व्हाट देन मु भाबुथिले आउ अधिक ताकू सुसमाचार जणै थांती किंतु वंदे भारत ट्रेन रे जाइथिले बोली शीघ्र पहुंची गला आउ देन आई सेड हिम नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल यू एंड आई विल शेयर द बाइबल सेमिति ताकू कहि कि ताकू बुझैली व्हाट इज द लाइफ रो अर्थ कोन लाइफ रो जीवन रो अर्थ कोन मंड्रेंगनन अगरंगा बनी थी करनी नाती की थिंदेती ताकू बुझेबा को पड़ला प्रिय भाई भौणी माने एने को अथें रीडान डाकुते कनक्कलन डाकुते बिगड़ जाजान डाकुते मनराज गाम तो यांगे नमा अंगाय आखी सिमिसिलिंगन आंबिन
ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଗାମେ ୱାଙ୍ଗେ ରିଡ଼ାନ୍ ଲେବୁତେ ଏତେ ରିଡ଼ାନ୍ ତୁମଟାକୁ ଗାମତେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ। मनोरंजन अनिर्कान सनाई साई गुटे फेस्टिवल गुटे पर्व को पालन करिबा पाही अब अब्दुरन अल्लेन अलम बिनप सेले मनोरंजन अनिर्कान सुरफिट दमनान तिक दमनान कनिसत तंग जंगड़ा दागिन अगरिक गिजन जंगड़ा दागिन असनेक सेंगन पर कि जंगड़ा दागिन अतिक दमनान अल्ले सनाई साई हेतरेन थोड़ों गमांग कितुगम ब्रिक Torang kita onglen mana onyam batin, anirkam batin, sanap yum batin, aptang oratin. Tarim jumda banyak teranji, nami adina lengan, allen aboy janggara dagin amadang jangan jangle, kitungan alang kalingan, allen adak kubineti, anin anak bagu dayar nan air tain sikoja, anak bagu dayar nan air tain sikoja, allen saneng senglen, alang kalingan adak kubineti, saneng senglen, kudi kota yudak kulabi, bigra maran jambri, engale saneng sengan, aninji orup delisenden, asnek senganji, ogai. Alin side tu janji gail nabi napse alin side tu ji buti nanti wan ijapo gail nabi napse le wan air bindaku ain side tu ji jumpo dan taso kelan baru ke bigda kan kutu ban the useless and rootless things mandring na lingan rootless agrang gaman kuna boy mandring nan anyan rangan abaranti kunati केतेको टाउन रे हाँ संध्या हेले से माने समुद्र कूड़ को जहांती एपरी अम्यूजमेंट पार्क को जहांती बुलिबा पाही कितु न से समय दियंती नाही एथिको अले जरंग केतेको समय रे हैदराबाद रे तो अच्छु विभिन्न जगह कुड़ी तमे जगह को जिभा कामले आगा प्लान करूछु तथापि कुना प्लान ही पारुनी why because we are the belongs to children of God allan kitungan awananji mandra dagin asneng singa mandra dagin agar ji inam batin anga chatte गुटे एई प्रकार जगह अछि हैदराबाद रे गुटे वाइजाक कॉलोनी बोली कहउचंती सेठी विचित्र हाईलैंड भी अच्छी सेठी अनेक लोक माने जाहांती माछो खाइबा पाही बट आई हैड ऑलरेडी प्लान फ्रॉम लास्ट 10 years माने गलजमिन्नम सरिंग येन कुति ताजागा इंबिन देते गाम बेसी दूर ना मंगिया सरिंग पाखापाखि गुटे 45 किलोमीटर हे पारे तथापि मु जाई पारुनी व्हाई बिकॉज God is not allowed. Tolong gamang kitu untuk online, anori nanti. Antina setram jim dom banyak teranji, ambil yana keram mamaranji. Tolong gamang kitu kan, amandrang gam dalam kanu dengan yang tu yana keram mamaranji. Antina san kayating daging, kayating lingan, royongan irap sih lebih. Kitung lingan royongan hati tepin. Kuna boy galji mitban kitungan hati lebih nombor tadi. गलजी मिट्टी बंगामने सत्त लेबु नाती ते बिनते हाँ केतेको लोक माने भाबुचंती ओ मो तो मो पाखरे अनेक टंका अछि बेसी टंका अछि कितुगन आबांता मरंजी राइंस रेंज कितुगन आमन रांजी राइंस रिंग ओलंग लाइन जेन येना बोय अनप लुन जांगता येना बोय सल्वेशन पाइबी हाँ येना बोय तरांडिन जांगता अनोगलंती रोयंगन कितुगन adong ati bendete Tanam yum dam bunyak tonanji angat Jisu Kristun lajar akhai linati ki asengan yeti tit baagu atonan jeda kuli aboy Mary do Martan angat Mary kitu nabinna andang le dakuneti Marta mulsa daim dale ding na ban ayam lengan yen ding na lengan daku amande kotia tonan yem batim birin daku tingam le dam mur gam khoralin dakuneti royongan atik tebin jinjin muda dage ding nanti karena token di pendeti royongan gitu kan atau royongan atik pendeti jajik tu bujang je deku ene goy bujang je tisata tonanji je deku
Hene ko kan Jesus is my tower lingan Google Meet lingan jangan nandang taji join thinji bindo ajo ko to bigid abara lum taji sari e jagai ka join limbide khailang thinji buti jande kamle namesake aranyum atai join aja bindo jangan nandang taji. What is the value? What is the use of that? What is the use? Nyanangan irandang labi osatak ota ding nalingan ore titi tabara lingan magal kute mobile gute jagare semane gute jagare mobile gute jagare ebong semane gute jagare mane mobile bojaga rakuti anje bojaga rakuti ji ha join limbide khananya jangta bagamle priyo bhai bori mane manran adong abantong dong bido kituna dong bantong pa manran adong abantong dong bindo kituna dong bantong pa kitungan amang lingan ala surpit dam nabindati kitungan amang lingan ala latik dam nabindati ganing gille seneng sengan kitungan ala nang kalingan ada kubindati kitungan ala nang kalingan ada kubindati antirasa nami gani game titin dayubon nyeng galam tai I know that my redeemer alive tanandi marnya nameng dakhu ani yira dong yang tai tandi Atai tandie game titi 27 record lekha jaichi bokuri gulji lingan gadang ani rodku barnir ani nadong iti matnyem ba tinggi tai gam tani mo damnyem ba tinggi tai game den usal doongan dakuti kunayam lingan yang gitai game tin what a wonderful things that is called very good strong faith. Tanam jum dam bojak tanji antirasan alen agalam bindati todong kamang kitu namung pan ya nambri alen atik dam bindati tinuri amba ti tingga mari ro deku gameden sopte isre mutahangku aponaro sopokyo dekhibi mohor chokyu tahaku dekhibo onyo nuhe bokyo madhyore mohor द्वितीयक्षण एउछि एडा होछि परमेश्वरंकर गुटे माने आयुबंकर गुटे डेडिकेशन वर्ड तार डेडिकेशन वर्ड जोटा कि से समर्पित लाइफ रो कुआ जाइछि अंतिनासन लेंडमान तोडंग कमांग कितु नामंग पार भरि लोगति डमले अल्लेन आकार पेंडे let your eyes look straight eyed mat damlen tit bangsajan ka bowlingan unjia sudah bokudi moleling kinolabi itingam daku moro chokyu siddha dekhu before you todong kamang kitu namang pan ale snake seng lengan ada kurpindeti etren kuna snake seng batin dongle mari mandreng na nyangan jangle manari ban donglen anurungan deti boga seneng senglen sari goya dakuli den ijapo engale samson amandreng nalingan abirin danje gamloji gayon birin daling lenji gorjang ling lenja slo naga sapdo palestine aslo we gidle agam lenji ja seneng sengling jani titi langada ko tar siruk tine gametin seneng sengling ya aseneng sengling niti langada kula tar siruk niti atana kuling niti jangeti amadan tanabandeli itinti aseneng sengam bating gejetin itin tamodam bat gejeti kuna amadan tanabandeli karata leng kalam bindati angat suda maranji balloy maranji birin danji obling lang tinji kuna em lena aim bindaku ejja kusiko aslo boy sirung linainden yendaku tirai jinde khai tirai gamle ateng dangadanji dangadinji kanambri anogalam pangtiji bindo banang sanap sele wanyanji yang nyen obling lakti je gamle dam anogal na pangaji banang sanap sele obling lakti je gam buti ja kanambri asnek seng na koji antina sa todong kamang kitungan tin bari banang san anganti dong le na obling aitin ateng manran jano ani semaji taku othya koriba pai chesta kole priyo bhai bori mane asontu ajiro dinoru ei December 1 tariko December aboy tariko sering allen damam barik logati demante damlin todong kamang kitungan amang ban asur pe damne pendete asontu ambe mane prarthana koriba অত্যন্ত দয়ালু মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর তোমারি মহৎ নামকু ধন্যবাদ দৌছু এই সুন্দর সময় সকাশে তুমি আমানকু সাহায্য কল
এই বিভিন্ন প্রকার দুঃখ ক্লেশ যন্ত্रणा थिले मध्य परमेश्वर तुमरी सही प्रांगण तले तुमरी सही भेदी तले आंभ मानकु बसिबा पाई सुजोग दे अछ परमेश्वर एइति पाई धन्यवाद दउछु। गौरव प्रशंसा पाइबा योग्यवंत परमेश्वर प्रत्येक भाई भौणी मानकु योग्य विवेचित करी एइपरि तुमरी वाक्य को श्रवण करबा निमंते साहाय्य कल परमेश्वर। प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर एवं प्रत्येक को हृदय तुम्हें कथा कह परमेश्वर। एपरी ए भयंकर रात्र को तुम सह समर्पण करछि एवं प्रत्येक विषय केवल तुम सह समर्पण करछि। आमको कड़ाई नियो एवं आगामी दिवस निमंते मत तुम सह समर्पण करछि। एही डिसेम्बर मास जेपरिकी आनंद उल्लासरे परिपूर्ण एई पारिबु एइथिपाई तुम सह समर्पण करी ए जीजस इज माय टावर प्रत्येक परिवार को तुम सह समर्पण करी यीशुଙ୍କ नामରେ मागली पितो आमेन आमेन। आसंतु आशीष भिक्षा करबा। एते बेडे पिता ईश्वरंकर प्रेम पुत्र प्रभु यीशुंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहभागिता आजिठारु अनंत काल पर्यंत एई जीजस इज माय टावर सहित सदा सर्वदा आंभ मानक संगे संगे रहू बोली मागली पितो आमेन आमेन।